उलमा अहले सुन्नत व जमात अस्सलामु अलैकुम। जियोर जियोर अगर शौहर की मिल्क है तो वो भी शामिल किया जाएगा। 110 पर ज़कात वाजिब होगी, और अगर वो माल तिजारत भी बचा तो वो भी शामिल होगा, 160 पर होगी। गर्ज इन तीनों मालों में से साल तमाम पर अगर 56 रुपए की कदर होगा तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं। और अगर जियोर औरत के मिल्क है तो उसकी ज़कात उस पर वाजिब होगी जबकि खुद दिया उसके मिल्क का और सोना चांदी मिलाकर 52.5 तोले चांदी हो, वरना नहीं। অলংকার সোনা চাঁদি যদি শহরের মালিক হয় তো ওটা শামিল করতে হবে। তার সঙ্গে যদি টাকা থাকে, ব্যবসার টাকা থাকে, বাঁচা টাকা, ওটাও শামিল হবে। এই তিনটা জিনিসে হিসাব করে যদি 56 रुपया कदर होगा तो जाकात वाजिब है, वरना नहीं। আর অলংকার যদি মেয়ে ছেলের মিল্ক হয় তারপর জাকাত ওয়াজিব হবে ওই মেয়েটাকেই, जबकि खुद दिया उसके मिल्क का वो सोना चांदी मिलाकर 52.5 तोले चांदी हो, वरना नहीं। फतवा रजविया जिल्दे चाहरम 417 পৃষ্ঠায় আমি মুফতি মোহাম্মদ নাঈমুর রিজভী স্ক্রিনশটটা দিয়ে দিচ্ছি। কথা, সোনা চাঁদি টাকা হিসাব করে যদি 56 তোলা 56 টাকা পরিমাণ 56 রুপিয়ার মকদার যদি হয় তবে জাকাত ওয়াজিব।